can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give to Him. One heart, one life to offer you. To Him, one heart. That's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made His heart, you made His hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give to Him. One heart, one life to offer you. To Him, one heart. That's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. It may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. To Him, one heart, one life to offer you. To Him, one heart, one life I give to you. To Him, one heart, one life to offer you. To Him, one heart. That's what I give to you. That's what I give to you. Yes, Lord, it is our prayer that wherever we are, whatever we do, we will give honor and glory to your name. And Lord, we ask for your guidance. We ask for your wisdom, O Lord. Whenever we are faced with struggles, with hard decisions, may it be our priority to glorify your name. We worship you. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In your church, Lord, be glorified, be glorified. In your church, Lord, be glorified
madadayaw nga apo iti daytoy nga ganito. Ato ya po Dios nga itantanok da ka, idaydayaw da ka, gapo tasika iti man nagayat ken man nakabalin na Dios mi. Iti daytoy nga bundaway umay kami nga mangidaton iti biag meken ka. Nga apo tunggal may sa kada kami, tulungan da kami tapno sika iti kanayon nga madaydayaw iti biag mi. Madaydayaw iti pamilya mi, madaydayaw iti iglesia mi, ken madaydayaw uray pa iti managtrabaho mi. So nga iti daytoy nga kanito dawaton mi iti panangituray iti Espiritu Santo, iti biag iti tunggal maysa kada kami. Tapno iti amin nga garaw mi, amin nga balikas mi, ket sika nga kangrunaan iti madaydayaw. Apo tulungan da kami tapno kanayon nga iti biyag mi ket nakakamang ken ka. Nga apo iti panaggungunay kanan niya maura iti panagpanpanunot apo Dios. Sapay lang kadi ta sikalat ta iti mapatpadayawan. Agyaman kami apo iti daytoy ngaldaw gapo tayin paayan da kami. Iti napintas nga salunat isut gapuna nga nakaumay kami nga mangidayaw ken ka. Kas narugyan mi kadagitoy nga kankanta iti nangitantanok iti nagan mo. Katapo agyaman kami, tauray iti daytoy nga gundaway, si bibilag iti tunggal maysa. Katagyaman kami, Apo Dios, uray kadag iti pampamilyami ngay naiwanam, iti daytoy napalabas nga lawas. Kan kastamot kada kami, iti panangalad mo, manipod, iti trabaho, iti kabusor, nga mangdadaol kada kami. Bendisyon ang Apo Dios, iti biyak, iti tunggal maysa. Iti pamilya, iti tunggal may sa Apo Dios. Ngano adaman, dag iti problema, iti pagtalngan. Apo sika, iti magibiyang, kan sika Apo, iti mangiurnos. Uray, iti pamilya, iti iglesia may, italok may ken ka. Kan sika kumaapo Dios, iti agturay. Babaon, iti Espiritu Santo. Kasamo ta Apo, nga sika, iti paturayon mi, kadag iti amin nga plano, iti biyag mi. Plano, iti pamilya mi, plano iti iglesia mi. Tabigbigan mi Apo Dios nga iti plano ket isu iti kapipintasan. Isu nga iti daytoy nga gundaway, itantanok da ka ken idaydayaw da ka gapo iti kinaimbag mo. Agyaman kami iti kanayon nga panagtigtignay mo panangpalpalagip mo iti tunggal maysa. Ket dawaton mi nga Lord Apo Dios nga iti naldaw-aldaw sika iti mangituray iti biag iti tunggal maysa kada kami. Tapno Apo, maaramid dagiti pangdup mo, kadag iti biag itong balmay sa kada kami. Italok mi ken ka, oray daytoy nga panagdayaw mi, panagtultuloy mi, nga serve ken ka, iti daytoy nga aldaw, kat sabala ka di Apo Dios, tasika iti mangituray, kan sika iti mangidaulo, mangidalan, kan mangisuro kada kami. Kat dagitoy Apo, dagiti intalok mi, kanin kararat mi, tinagan iti Ama, iti anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is found in Mark chapter 13 verses 24 to 37. But in those days, following that distress, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At that time, people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs gets tender and its leaves comes out, you know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that it is near, right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in the heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch.
Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the houses will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Nakasagana kan kadi, kabsat. You know, it is a very important message because this is the theme iti dito yung common lectionary nga susaran tayo around the globe for mainline churches. And isuti mensahe ni Apo Dios iti simbaan na. And this morning, I would like to talk about iti dito yung part of the apocalyptic literature nga kunada ti Bible. Kat dagitoy nagano dagiti interpretasyon tinaduma-duma nga grupo. Kan kastama tinaduma-duma nga panakaawat ti teolohiya, kan kastama tinaduma nga agad-adal iti biblical nga theology. Katatangag sa pa pinaulwak na ito iti 24/7 Christian on duty. Kat kadagiti pulis nga sursuruan ng talak ti Apo, kat damdama ka nakwada, oreno niya mapaspasamak no gawin pulis ka, oreno na ka day off ka, no nag-red alert da, mapan ka nga mapan, on duty ka lata. So even though nakaadatir aramidam no, because you are a uniform personnel, you're still on duty. Kat kadatayumot nga Kristiyano, awan ti mangibaga nga sandiak lang nga Kristiyano from Monday to Sabado, kat orehaan. So the question would be, are we found faithful? No kas pangarigan man, kat umay ni Apo Jesus for the second coming. The final epiphany or the second advent, agpapada tiket na nga sawan in layman's term, is second coming. And part of this ngayon surat ni Mark in the Gospel in chapter 13, verses 24 to 37. Dito iti bagbaga nga party iti the last days, na apocalyptic. So kung nadado mga scholars, little apocalyptic. Ano ba gawin nga kahit na nga sawan ti apocalyptic? By the way, the book of Revelations talks about so nga Revelations, adat i-reveal na, adat ipakpakita na. Adat yung ngayon surat ni John, Revelations, ada etiket ng asawan. So both iti time da, kan uray matlang itatanga or urayon tayo. Now, etiket na gawin nga asawan iti the word apocalypse, or the kadwan gawin na bibwede ti apocalypse, kung anakat the end of times. Nya? It actually means unveiling or revelation. Ada nga iti maamuan tayo nga ilukat iti Apo nga panakamam mo. So it's apocalypse means revelation, okay? Unveiling, panangipakita panangam mo. Kat iti dito nga party iti revelation nga isi-share ni Jesus akas insurat ni Mark. Isu dito iti makikita tayo nga ibagbagana idi kadakwada nga umay iti panag-ukom ni Apo Dios kadagitoy da nga tattao. And iti dito nga panakita tayo, Jesus was referring to the birth pangs or dagiti mapasamak pay before nga umay iti panag-umay na. Nga mabasa tayo matlang idzay, ta iti sentro gamin iti panagpamati, as I've shared before, nga iti sentro ti pamati dagiti chosen people of God iti Israel kat jay templo nga inaramid da jay Jerusalem. So until today, some scholars bunubuyaan da, no matuloy nga mapatakder jay synagogue, jay abay iti mosque iti Israel, then that's already a sign kunada for the imminent nganganin nga panag-umay ni Jesus. But we do not know. Ngam the new center iti panagdayaw, hanan nga masapul nga mapan iti templo iti Jerusalem. No dikat kuna ni Jesus, ginaadal tayo previous Sundays nga ano ay naman ti paggatheran dagiti namati na they will worship me in spirit and in truth. Hanan nga iti masapul iti ayan ti Samaria, hanan nga masapul iti Jerusalem, nang kat orino ay na iti ayan dagiti namati nga agmemeysada nga mangdaydayaw kaniya po Dios. As long as the word is preached, as long as there is fellowship, as long as there is prayer. Kat iso dito iti maysa nga makikita tayo the new center of worship kanti panagbiag. Kat iso the Son of God ni Apo Jesus. Kat during this time ni Peter, James, kani John, kani Andrew, dahito gamin kat dinamagda, kaano nga mapasamak iti dayto yung ibagbagam nga panakaukom or dahito nga turmoil nga mapasamak, ta nagadugamin ti description na. Iti revelation kat, kaslanto nga ma-imagine, no, datayo lang ti mga imagine. Ada nagiti illustrators nga, in padas da nga in drawing. Nya? Ada nagiti movies nga in padas da nga in pakita ti illustration na. Kat nakabutbutang ti itsura na. Kadagiti haan nga mamati.
Ngam adati mang ibagbaga iti sao ni Apo Dios. Masapul nga si sasagana, keep watch. Nya, keep alert kunana. And pray for you don't know when the time is. Di pa nag-umay ni Jesus for the second coming. Kata iti dagito nga signs. In baga namot lang ito'y Matthew 13 in verse 6 and 22. Ada dagiti gubat and rumors of wars. Kat ni mapaspasamak. Ada dagiti false prophets. Nga na ganun dagiti agisurusuro. Iti panang baliktad da, no ang kat deception, tapno laang ti kayat da, isulat may tagtagayhan nga ni Apo Jesus. Ada dagiti earthquakes nga mapaspasamak. Kat as we discover, nagano dagiti barbaro nga lines na, nga hanganaphan nga na ikakabil di dati nga ayan ti pagpagnaan ti ginginad. Kat nagado madis-discover ni apa ginginad kat hamang nga data ginginad ijay. Ada dagiti agtay typhoon ijay nga area. Kat dati-dati kat awan. And even persecution, amo tayo nga mapaspasamak ti persecution, even di panahon da. Kan ingana itata. Ti mapaspasamak pa iti panagtraidor, betrayal of family members. And even iti dito nga abomination of desolation. Di kayat na ngay kat gulgulo, chaos. Yeah? This new generation kat ti may promote kadagiti Hollywood kat dagiti da nga violence, kadagiti da nga mapaspasamak nga there will be the new world kukunada nga concept. And dagiti ti may promote ditoy. And dapat ti signs nga kunana di Joel, the darkening of the sun and moon, the falling of the stars, nagatado. Ngam iti dito yung imagbaga ni Jesus, the abomination of desolation, kat nagapugamin iti book ni Daniel in chapter 11 verse 31. Dito ti may nga mai-consider nga apocalyptic book iti Old Testament matlaeng. Nga ibagbaga na nga daytoy kay ket ada dagiti mang ipadas nga mang dadael mang ipaturong iti pamadayaw nga para kani Apo Dios kuma ngem iti dadduma ket no adalan tayo iti daytoy nga panpanawon ti history idi ni Antiochus Epiphanes in 175 to 163 BC may nga Seleucid may nga mga idadaulo idi in world history may sang ari ket kayat na ngay nga dadaulen di panagdayaw dagiti Israelite idi in Jerusalem. So ngayon nga, amin nga Jewish religious practices na talaga nga inbawal na. Taiso na gamin ti emperor idi. So nga, in panagan ng iti Epiphanes, tati Epiphany gamin, yung baga Epiphany, is manifestation, di panagparang ni Jesus. So ano yung baga nga, initial Epiphany, di panag-umay ni Jesus dito yung labaw ti daga, tapno matay di krus. Tapno di second Epiphany, isuji ko na nga manifestation for the second coming. Kat iso na ito itiin panagan ni Antiochus itinaga na ta iso nagawad kat emperor idi ket nga matangtangan nga kasla nga di Diyoson. Now iti daytoy garud nga napaspasamak idi malagip to in history iti Israel na minduwa nga nadadaal ti templo da iti Jerusalem. Kat may palpalagip nga panawon dagiti ari para man dagiti profeta ibagbagada nga iti templo ni Apo Dios iso ti anti presensya na kadagiti nason ti Israel. So kasi ti framework ti panunot dagiti nga Israelite people. Ngam itatanga in mind ni Jesus. Jesus' prophecy is that the Son of Man will take the place of the temple. Tapno ti tumangadan kat ni Apo Jesus. O reno ay naman ti pagdaydayawan. Agyaman tayo ta iti New Testament times kat ada dagiti centers, worship centers, sanctuary nga kasto nga paggagatheran tayo nga pagdaydayawan. Nga madamat dagiti lugar diti around ti lubong ti pagdaydayawan da kinumkompormi tadagaron ti persecution. Ada yung baga ni GS tayo nga Gustavo, Egypt, ada ti simbaan tayo nga Happy Birthday Church. So nga dati ag birthday, tapnuhan nga madlaw, no that month, ag birthday ti nakinbalay isot mapananday. So nga no saludsudan dagiti Egyptian soldiers, no kat saludsudan dagiti authority, ada ti birthday. Ngam nag-gather da ijay, ag daydayaw da. Siyempre, daw marami na, takunan no, agpa-partida, ngayon actually, ag-worship da. Once a month. No, ay naman tayo nag-birthday. So, nga nga Happy Birthday Church of the Nazarene. Yeah. Ada ti kasi nga kakapsat tayo nga Nazarenes. Ngam dito yan tayo, nagsiwawaya tayo, nga mang padayaw ka ni Apo Jesus. So, the time of the writing of the Gospels, malagip tayo nga isuda nga ikat ma-persecute, dagiti da nga Christians idi. Kati pa nang isurat na ito ikat may encourage na kuma. The Christians today need to take Jesus' words. Lati nga mga gantay tata in Mark 13 seriously. Because also, kinyak, I seldom hear preachers preaching about the second coming of Jesus Christ. Nga may sumat iti may isang ipalpalagip ti Apo. Sisasagana tayo kadi. Are we assured that 24/7
we are Christian on duty. Or dagay nagpadpadas ni nag-duty, di ba? Ikat may turugan na sarang to pumangon, nagpabangon da. Ngam actually, when you're on duty, you are always alert. Or unyan aramidom. Taday garod itiin kastana. And ipenti pa nagbiag tayo kuma, mabirukan na tayo nga ta ni Apo Jesus. Nukas pangarigan man. Tada ito tiyempo tayo. Example lang tiyempo tayo ti panag-umay ni Jesus for the second coming. Will He find you faithful? So, we are assured that we are 24/7 Christian on duty if we be vigilant. Yan na ti definition ti vigilant. Always alert. Be vigilant, kahit kung asawan dito'y, as maadal to ti nga scriptures, we are always on the alert for the second coming of Jesus Christ. And making sure nga we are not caught off guard. Di ba? Dahil nagiti, numalagi pa dyan panahon ni Nehemiah, may isa nga imada, kat ada iti spear da, dyan may isa kat agtatrabaho. Tadegaro, the threat, idin aramidan da di wall. So agasam din, naka-ready. Kumbaga, dagay nagtatrabaho kat, ada nakasukbit nga paltong magtatrabaho da, tapno daman ti kalaban da, naka-ready da. So kahit nga sawan, kasi nga mindset nga nakasasagana nga kinanayon. Nga sapay kuma, we are not caught off guard of our faith in Him. Kasano tayo nga ma-caught off guard? Iji ba panagbiagtat innal daw, we are living righteously, holy, according to His will and purpose. So ano basaan tayo? Iti nga parte ni Ilocano, kunana in verse 24 to 27. Kadagita nga aldaw, kalpasan ti panawon, iti rigat, agsip ngetto ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinagto dagiti bituin, ket dinto agsusurot iti urnos dagiti panakabalin ti tangatang. Kalpasan na, agparangto ti anak ti tao, iti rabaw ti ulap nga umay anapnuan iti panakabalin ken dayag. Ibaunan to dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga, tapno urnungan na danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipud iti amin a paset iti lubong. So there will be a gathering. Anya ti description na di Bible. The second coming, in the Old Testament kunana di Joel chapter 2 verse 10 nga na-quote mo't lang in the Acts. Iti ginginad. Grabe nga ginginad ti mapasamak. The heavens will tremble. Kahit nga the heavenly bodies will tremble. The sun and the moon sumipgot danto. And the stars withdrew their shining. Mapukaw. Nyapay kunana iti Deuteronomy 30 verse 3. Then Yahweh your God will turn your captivity and have compassion on you and will return and gather you from all the peoples. So yan na dagiti nakin theology nga no once nga maurnong dagiti Jewish people nga agsubli di Israel. May sa dayta nga sign nya nga ibagbagan dagiti do mga theologians. For the stars of the sky and its constellation dagiti bituin nga bibuyaan tayo. Haanan nga agparang tisilaw na kunana di Isaiah 13:10. All of the army of the sky will be dissolved, and the sky will rolled up like a scroll, and its armies will fade away. Mapukaw danto. Isaiah 34 verse 4. Kan kastamat iti Daniel 7:13. And I saw in the visions, and behold, there came the clouds of the sky, one like a son of man. Kaditi son of man iso ni Jesus. Agparang to ijay tangatang. So in those days, ibagbaga na nga adati mapasamak to nga grabe. Dagiti da no magbibuya kayo kadagiti end time movies. Kan kastamat dagiti da annihilation movie themes nya. So ti papaweti kwatatan ti Hollywood. Kat may sa daytoy actually nga lesson kada tayo. Nung nga mapasamak to daytoy sisasagana tayon to. Commonly ti papaweti dagita zombie kada day large nga grabe nga ginkined uno nya dagita nga flood nga mapasamak kaslakas jay ti arig nanto ti mapasamak. Ngem makikita tayo dito nga adaan ti sign. We will see the coming of the Son of Man in the clouds. Tada ito gawin nga Son of Man kadagiti nang isurat iti daytoy ken nang isuro kada tayo ti sasauna in Daniel 7:13 to 14. Where the ancient of days ni Apo Dios, Yahweh, God Himself, in panagan at Son of Man, adati dominion and glory and kingdom that all people and nations and language will bow down to Him and serve Him. Iso ni Jesus Christ. Iso nga ti mangmagantay ko't di pagarian ni Apo Jesus. And we are part of it. No na tayo nga ikat na matikin kwa na.
Kat iso dito ti makikita tayo nga sa kabut-butang no imaginean tayo karon no basbasahan to ti Revelation. Nga madadagiti code na gamin dagiti nga apocalyptic literature. Dagiti insiders or dagiti tao nga addressa na nga dito nga letter, di panahon ni John were Christians during the Roman Empire. Kat they were persecuted. Ngam even itatta dual meaning kunanda. Nga adati bagbaga na nga the time di umay tuntung at simpo before the judgment will happen. Ngam nung uray kumakastoy nga makita tayo, there will be suffering and everything. Ngam inbaga na mo't lang tisasaw ni Apodos in verse 11, nga ti Espiritu Santo will give them the right words to say when we will be persecuted. Dudumtong manday tanga tiyempo. Because the enemy will use the authority nga mang persecute kadagiti Christians. Kat kunana iti verse 13, kadagiti agibtur ingga ti panungpalan ni isuda iti may salakan. Tatanto pa ilang han pa ilang nga si dagiti kat adon dagiti agib-ibaton ti pamati da. Kat makita tayo daytoy. Yeah? Jesus places a high premium on faithful discipleship. So nga kahit na nga sawen garod, in the midst of terrible times, oray na iti nga paspasamak, saan tayo kung mga gib-ibat? Ngumdag may sakatiriknam, ada tendency nga umibat. So hantiyo ko mga mayaw awan, iti pa nagpagnata ti pamati. Let us be faithful, being discipled and discipling others and being accountable with each other. Gaputa, hantiyaw mo. He calls us to endure and be watchful. That's why we have to be very vigilant. Hantiyaw mo. No basbasahan tayo, dagiti nakin theology ti end times ko, kunada nga isuday to yun. Ngam kas ano ngayon napasamak ni World War, kas demot lang ti bagbagana. Ngam hantiyaw nga mo, maybe not. But again, the point is, let us be vigilant. Sisasagana. No nyaman ti mapasamak. So we are assured that we are 24/7 Christian on duty if we be vigilant and also if we be observant. Yeah? Obserbaran tayo. What do I mean by this? It means that we are preparing and reading the seasons of the times so that we can endure, persevere, and be encouraged to be faithful in our Christian walk. Ti point na dagiti nga mapaspasamak, isu kuma iti mang inganyo kada tayo, nga agpasnakpay ti panagpamati tayo. Oray ti rigrigat nga mapaspasamak. Because in verse 28 to 31, isu dito din nang ipakitaan ni Apodos ti parable, the fig tree and the bunga. Isu nga makita ti panagbiag tayo, ti bunga iti panagpamati tayo matlaang. And with this, we can understand nga ni Apodos kat makitungtungtong kada tayo matlaang. Nga ibagbaga na nga the highlight of the seriousness iti nga pasamak kat mapasamak matlang. And the question is, are you serious in your Christian faith walk with God? Kat dito nga, kunana, the generation will not pass away. Uray di panawon da Paul, panawon da dagiti da nga disciples, they were waiting for the second. Ni kunana nga the final. Bagbagadang umayon, kat din may ni Jesus, the Son of Man, revealed ti bagina. And Paul was saying, dagiti, especially in Thessalonians, or orayan da the second coming, so nga handa nga nagtrabahon. Nga actually, bagbaga na nga haan, hanto nga amuno kaano. But one thing, insight nga makita tayo, God is giving us the chance nga agbabawi pa lang tibas-basol tayo. Tumangad kinkwana, kanagpasnak kinkwana. Because what? Christ can come at any moment. At any moment. Kas pangarigan ta umay, will He find you faithful? Kanyana iti panagpamatim. And this is a good reminder for us. Because even iti panawon ti history tayo, even in the gospel, my words will not pass away kuna ni Jesus. Nagadun dagiti kingdoms and even tyrants. Nya iti China, dati may isang emperor nga pinadas na nga pinuura ng amin nga Biblia, nga until now, mas karkaro pa'y kitdi nga may warwaragawag ti sasaw ni Apo Dios. They have done everything in their power to eliminate Christianity. But people from all walks of life and in every land still look to Jesus as Lord. So, anto nga ba imagine, dagiti biyag, dagiti madama nga maper-persecute tata di Africa. Di garod, paulit ko illustrate, di pupuuran da nga may isang pamilya, dagi anak dag sangsangit, di asawa na agkarkararag, isuna nga tatang agkankanta iti himnal. Kat mapupuuran dan.
because of their faith. One young people nga nag-attend iti Hindu radical place, nya nag-attend lang iti prayer meeting. Kat naamuan ni uncle na kat ginuyod-guyod da iti community. Makaungot di community, radical Hindu garod. Handa kayat nga mapukaw iti relihiyon da nga Hinduism. Kat dapan lang naki-attend. Nya dinanog-danog da tapos the last a vivid picture nga talaga di pinuuran da. In front of the community tapno ipakita da nga awan ti convert iti Christianity. Anya nga tanunay anak kayo iti Iraq. Where the ISIS until today are persecuting Christians. No makita yung dagitin si send dagiti missionaries kat agasam ta barbed wire nga inkabil na di ulo da tapos in-crucified da nga Christians kuna da nga imamakda. These are not shown, no? Ngam dagiti dadto mga missionaries nga mamutayo nga nang ipakpakita ka dagitoy. If I'll describe you what they have seen kat ayo diti Pilipinas nga Christian nation kat nagsadot ti Kristiyano. Ngam no ijay kat our experience in China di ngay after that experience talaga nga na-challenge si pamatik. Iso dakat aglumlumang dat pagdaydayawan na di Shenzhen. Dito'y kat siwawaya nga agdayaw kaniya po Diyos. But again, wherever we are, still the same message is being said. Are you vigilant? Are you observant? Because not only that we are assured that we are 24/7 Christian on duty, if we be vigilant and if we be observant, but also if we be awake, alert, and prayerful. Sumutik ko na narito yung gospel. Anyay garot taramidan tayo. Being awake, alert, and prayerful refers to being watchful. Sisagana, siputan tayo and assuring that we are connected with Jesus. Every moment, iti panagbiag tayo. Bumangon ka, aglablaba ka, aglutluto ka, agmodmodule ka, nagpaspasyar ka, angkat agay-ayam kayo, anyaman is God, no? Being glorified with what you do. Our prayers, our participation in His kingdom building, and our dedication to serve. Makita tayo rito nga insight na di verse 32 to 36. But of that day, that hour, no one knows. Even the Son, nanay Jay, kahit nga sawan, amo niya po Diyos, ngamhan na nga, no kaano nga umay. Handa mo no kaano. Kahit nga sawan, he was telling nga, nibagana ko man, dagitad do mga ministers, pastors, and do mga theologians, kung nada nga, umayan iso na, dito nga date, di ba? Nagaro dagiti simbahan nga, nagibagbagati kasjay. Ngam it never happened. Y2K, idi, malagip ko, dadagiti kakabsat tayo nga Pentecostals, kung nada nga, second coming nga, nagsagana tayon. Ngam it didn't come. But this is an insight that we are learning. Ikan na pa'y datayo iti tsansa nga mang ipapati kan mang seryoso iti panagpamati tayo. Why? Because spiritual alertness is as important as physical security. No kas ano ti kastato nga mga alaga iti panagbagi tayo ti panagbiag tayo. Kas jaymot kumati panang alaga tayo kon panang seryoso tayo ti panagpamati kan ni Apo Jesus. Ada pati pakitaan, ada badagiti bagbagati Espiritu Santo nga isardeng mon dayta, basol dayta. Madidita nga karakter, madidita nga pamunot, madidita nga aramid, ngam irasrasunan tayo pailaeng. We can never get blessed by God's blessing. Ti panang kita tayo na ilusot tayo ng bendisyon nga tani Apo Diyos Diyo na diskarti tayo laeng. Because again, the message of God is very clear. Unfortunately, dagiti mun una nga namati, dagiti nagbalbalin nga artista nga namati, di ba? Kung nada nga, we will bring the light there. Ngam tatamad kat na iguyod da na yung awan da. Dagi daddo ba? So ngayon nga, challenge na ikot no, I always ask, is your work bringing you closer to Jesus? Is your relationship bringing you closer to Jesus? Because if not, then the message is very clear. What should you do? Watch, keep alert, and be prayerful. Nya masapol nga sika kararag tayo. Apay, the first thing nga naaramidan tayo Kristiyano is talking with Jesus. Paul instructed nga, pray without ceasing. Han nga gabutin bagak nga at any time kat mabalin tayo lang agkararag in our minds. But do not forget, your time nga talaga nga seryoso nga agtugaw nga agkararag. Ibalikas mo ti kararag mo kaniya po Diyos. You know, you have to pray every time. You have to talk with Jesus. Lord, pagayatan ba dito yung aramidak tata?
Lord, gusto ba dito nga diskartik tata? Lord, gusto ba dito nga ramidak tata? Because again, pag tinagan na, if it's not from God, then it's in our diskarte. So we need to be fully ready. Even in our least ready moments. Kahit ikaw ay nasaktan, balisa, nag-iisa, ano niya man pa description tayo niya. But at your lowest moment in your life, Job is a very good example. Until now, I'm still on that devotion ko ni Job. Kat imagine ako, agkasom na ito nga, adarik-rik na, dagay kakadwa na, kas na nga ibagbaga, basol mo, pabasol na, amon, awan mo't, amok. Ni asawa na, kung na nga, curse God and die. Natay dagiti anak na, napukaw dagiti property na. Kudkuda na, di kudil na. Napandiyan ti basuraan, kung na naman di description na ikat, di pat nga broken kat, ikudkud na, di sugsugat na. Oray no kasi man ti mapaspasamak. Haan na latang hindi batan niya ipanagpamati na kaniya po Diyos. Datayo nga dalang tiyan anak akan ti bagbagiti nga ikat. Ay, apay kaya po. Apay kaya po. Ngam iti dito nga panagpamati tayo. Di ko na natin gospel na nabasa. The equivalent of falling asleep. Kas tayo matlang iti lack of spiritual preparation. Diyan failure tayo ti panagpamati tayo nga magbag natin daldawal daw kaniya po Jesus. Remember, the righteous shall live by faith. Haan lang nga the righteous shall live by faith, i-provide natin needs tayo haan. Haan lang nga di jay. Itiin aldaw ti decision tayo, ti actions tayo. Are we righteous? That's the question. Because failure to do what Christ has called us to do means disobedience. Isang wana na. So yung nga may resunan na nga di kararag ito nga ikat kasi nga Lord, dagiti lang nga nagkurangan mi nga runo amu tayo. Nga ugali garod ka, Lord, agbaso laktat tangom dumawatak ti pamakawan no rabii. Kasi nga ugali tayo. Haan nga mabalin ka niya po. Kas ano nga ko na nga, Lord, agbaso laktat tangom no rabii, dumawatak ti pamakawan, may isuna for the second coming. Where will be your destination? So nga nalawag ti bagbaga ti saon ti Apo. Kat itiniti nga makita tayo nga palpalagip na. Idi nagsaludsod dagiti disciples niya. If anyone wants to be first, he shall be last and servant of all. So tinsungbat ni Jesus kadagitag supsupyat nga nakami ti right on the left. Damat tin baga ni Jesus nga dagiti mamati kinyak like this little child. Innocence of sin will be a child of God also. Makita tayo mo't lang din nagsaludsod mga disciples. Dito yung nga nag-cast out kat hanamat nga ang musika. Nga mo niya ko na ni Jesus. For whoever will give you a cup of water to drink in my name. Gapu'y tinagan ko isong inaramid na daytoy. Most certainly I tell you, he will no way lose his reward. Mark 9:41. And also we would see, iti nagsaludsod man ay padpadasan dagiti disciples nga pagalahan dagiti nga ubing nga mapan ken ni Jesus tapanan kita dakat na bandog ni Jesus. Mark 10:14-15b ko na hanyo nga pagalan. Ta isudat ti kas lang nga umunag metlaang kas kadagitoy ti arig na ti umunag ti pagarian iti Dios. So nga makita tayo metlang. In also Mark 11:25 Jesus said, whenever you stand praying, forgive. Baka dapat lang tanto nga pinakpakawan. Pakawanan tayon. No, at any time. When the widow put her last 2 coins, 2 denari, kat kunana di papanda di synagogue, agitin nagdagiti babak nang agusot dala ang tinagda. Kunana kat out of the riches, kinita dadagay may tedda intedda. Ngam daytoy panggatang nalagarod ti kananda, di anak nang ubing, kan iso nga nanang, inted na latta para ti Apo. Dito yung kunada nga reckless giving. Ngam iji nga nakita ti commitment na daytoy. Also, we would learn, after the resurrection, Jesus said, in no longer ending of this gospel, go into all the world and preach the good news to the whole creation. Kadagiti mamati, he who believes and is baptized will be saved. That's also part of the explanation of the gospel in Mark 16:15-16. So nga niya igarot ti prioritize tayo tata. We prioritize these things in life. First of all, prioritize God in your life. How will you prioritize God in your life?
Surrender everything ka ni Jesus. Lord, agoray pa'y tagtaginap ko. Agoray pa'y Lord, sakto, agpasnakin ka, no. Lord, agbalinak to nga total Christian, no. Kastoy, no kastay. No, total surrender is awan ti reservation mo, no mapangkan. Amom nga awan ti dadanagem. When you prioritize God with the use of your time. First day of the week, Sunday lagarudan. Ito, direct na sasabihin ko. Do we prioritize God with our time? We know that our service starts at 10 and ends usually at 11. Do we prioritize God with that time? Do we prioritize God when you wake up in the morning, you say, thank you, Lord. First hour of your day. Or the duma, I would say, your prime time. Di talagang active kang ag-adal ti sasaw ni Apo Diyos. Do you offer that to God? Do you prioritize God with the use of your talents? Nya nagano-dagiti expression ti talents tayo dito eh. Music, singing, tech, whatever it is that we do. Or the talents tayo, iti inreach and outreach ministries. At dati talent tayo. Are we offering it to God? Do we prioritize God with our money? What does the Bible say? Do you return your tithes and offerings to Jesus, to God? No, let me define generosity as the Bible says. Generosity is beyond your tithes and offering. You're not generous if you haven't given your tithes and offering yet to the Lord. That's what the Bible says. Let me be direct about that. Because that's what the Bible says. It's not me telling it, but it's the Bible. Your time, your talent, your treasure, your testimony, and even with your choices. Ang karo kadagayang people, nya? Amuyamot no jay umunagan yung relationship, iso tibagba ang hinanayon. Is your relationship bringing you closer to Jesus or farther away from Jesus? Think about these things. In your relationship. So we are assured that we are 24/7 Christian on duty and found faithful. If we are vigilant, observant, and awake, alert, and prayerful. It is a lodsod. Will Jesus find you faithful? Will Jesus find you faithful? What do you think? If this will be the second coming, makisabat tayo nga taka ni Jesus nga mapan ijay insagana na nga pagarian? Uno agal alanganin ka pailaang. Now, as we reflect on this song, written by Steve Green, a very common song that probably you hear on a graduation song or whatever it is, nga occasion. But this song would always remind us to be faithful at every time. Tapno masigurado tayo nga 24 duty. Ba't maturog ka, sigurado nga Kristiyano ka. Nakabangon ka, sigurado nga Kristiyano ka. Adar aramidam, adasangsamo nga problema, sigurado nga Kristiyano ka. Sulbaram niya problema, among nga Kristiyano ka. Mabinbindisunan ka, tinigosyam ti trabaho, among mga Kristiyano ka. You are prospering with the works of your hands, and yet you are still faithful to the Lord. Will He find you faithful? Reflect again on this song. Katsapay ko makas agdalya sa titirabaw tinaga. Ito mong galmay sa kada tayo. We are ready. And I'm giving us a warning, an encouragement at the same time. Because we do not know. It's either muna tayo nga mapan ka ni Jesus on that death, or He will come on the second coming. We're pilgrims on a journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses,
Let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. If they will follow your life, no sumurot at ipanagbiag tayo. The next generation looking at my life, at your life, will they find me and you faithful to Jesus? Di pa nagpamati. May this song be our prayer this morning. Dawat ko tumugal may isang at tumakder. And as we would sing the chorus of this song, iso kumatagbalin nga kararag tayo ang amin. A prayer from our hearts. Sa gidan ti Espiritu Santo, at ipanagbiag tayo kuma nakaayayo isang uwanan ni Apo Dios. And we will all say and declare, Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. so ti kararag tayo tata, kararag yung personal.
that you will be found faithful by Jesus and worth following. Dagiti mang buy-buy at ibiyag tayo, manapasnak tayo kumamat kaniya po Jesus. Kararag tayo. Diyos mi nga managparabor kan managayat. Sika nga Diyos kat napasnak ka kada kami. You never gave up on us. Uray ka na kita amin nga nagkapuyan mi, nagbasulan mi. Kumamang kami kin ka kat tumawdawat kami ti pamakawan kat adda ka lang tamo. Doon na kiti kakadwami nga tattao kat madismayada pumanaw na. You never gave up on us. Help us, Lord, to never give up. Hindi pa nagpamatimikin ka. As we did make sure nga na kami, katanda kami kin ka. Amumi nga ti pamatimi. Iti ko sinasabi ti panunod mi, ti aramid mi. Iti pa nagbiag mi. Katdaitaton kin ka. Iti inal daw 24/7 of our living. Katamumi apo nga sumursurot kami kin ka. Nuadaman na kitidabo nga pagkabuyan mi, pabilagan na kami. Tapno si kakaratkan kami. Nga indeed we live as a righteous, living by faith. Nuadaman ti makita maapo ka na kami nga kumakapoy dito'y. Iti pa nagpamati na. Papiksaon pabilagan maapo. Tasaan nga ibat iti na nga pa nagpamati. Nuadaman ka na kiti apo iti mapupay iti pa nagbiag. Ikam apo iti pa nakainggan nyo ti solusyon ti biag. Tapno tumangan ka kasi kakaratkan nga lumaliyasan iti na ito'y. Nadaman na kiti nawatwat ti bindisyon na apo. Han mo ngay palubos kamay awanda. Kadag ito'y nga danda nga bindisyon. Kundi that they would look at the blesser and look up to you, Lord Jesus, iti panagbiag. Kaya kasama dito mong galmaysa nga na dito'y, even with the online na magbubuya iti na ito'y. Help us, Father God, to make sure and assure of our salvation found in you, Jesus. That we made sure nga namati kami, inawat mi si kati panagbiag. Kat bagit kita apo ti panagbiag mi, iti aramid mi, iti panunod mi, iti panagsasaumi. Nga si kaapo Diyos, ti may tagtagay kat manaydayaw. Tinitigard nga daw. Ti karalag mi, help us to be found faithful to you. And faithful in our faith walk with you. Living in righteousness and holiness. That indeed we are empowered by the Holy Spirit. Kat ti ayat mo nga agtutuloy tagar-arubos through and in us. Thank you, Jesus. And this is what we desire and pray. In your precious mighty name, Lord Jesus, our Lord and our Savior, Jesus Christ. And we may declare and also say that we are indeed a faithful follower of Jesus. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. So apo ti dawat mi, that we are assured that we are 24/7 Christian on duty, found faithful, as we be vigilant, be observant, and awake, alert, and prayerful. May you find us faithful. In Jesus' mighty name, our Lord and faithful Savior, we ask these things. Amen and amen. Let's give a clap offering to Jesus. Sinatalon nga si tatakto dito mong galmaysa. Please read the congregation as I read the reader. Kakabsat, kayat mi ama amuan yu iti pudno, maipapan kadagiti natayen, tapno da kayto agladingit akas kadagiti awanen namnamana. Mamati tayo, kanatay ni Jesus, ngam nagungar matlaong, isut gapuna. Daytoy ti panursuro iti apo nga ibagami kada kayo. Intun aldaw nga ti apo datayo as ibibiyag di tayto unaan dagiti natayen. Adanto maipukaw abilin, agtimok ti Pangulo nagitianis. Aginog
bautismo, mo banto manipod langit. Umunanto nga agungan dagiti pinatay, nagtalinaed iti pamatida Kristo. Kalpasan na, datayo at si bibiyag ti dayta at tiyempo, maurnong tayo ang maikiuyog kadakwada iti ayan dagiti ululo. Tapno sabatan tayo iti apo ijay tangatang, iti kasta kanayon tun nga adda tayo iti dinna iti apo. Agliniwa kayo, ngarod babaen, dagiti sasa. Saan ang masapol kakabsat nga agsuratak kada kayo, maipapan dagiti panawen ken paspasamak. Tamuyo unay, adumteng to ti aldaw iti apo. Sayay, Inton kuna dagiti tattao nagtalna ken nagtalged kitdi, isuntumeten iti kilaat nga iyaay kadakwada iti panakadadael. Di danto makasalisi kaslanto iti rigat ti maysa a babae nga agpapasikal. Ngumda kayo kakabsat, awan kayo iti sipngat. Tingnan kuma ngal daw akas iti panangkalaat ti maysa man nanakaw. Na kayo amin. Saan tayo at tattaw ti rabi, wano iti sipngat. Ngarod, di tayo kumamat maturog, as kadagiti daduma. Nudikat siririing ken natupel kayo kuma. Amen. Kararag tayo. Salamat Apo iti daytoy manen nga panakitungtong mo kada kami. Tulungan da kami tan nakapoy kami. Dawaton mi iti panang tulong kan panang puno ti Espiritu Santom. Tapno mabirukan da kami nga si papasnek, si kakaradkad iti panagpamati mi, kan si papasnek iti panagserbi mi kinka, kan tintalek mo Apo nga panagministro mi iti tumunggal maysa. Ituloy mo garod Apo nga ingganyoon iti panagpamati mi. Kat daman Apo kada kami iti sumadsarot iti pamati na. Kam Apo iti kinagaget tap nagtultuloy nga tumangad kan ipapati na iti panagpamati na. No daman dagiti da nga naupupay iti paspasamak iti biag wenno nyaman pay nga banbanag. Ikam Apo iti panakaingganyo ken kastamot ti panakaliwliwa. Kadagiti nga paspasamak tapno agtultuloy nga si kakaradkad ken si kakapot iti panagpamatikin ka. Tulungan da kami garud nga agbiag Apo tinaldaw-aldaw. 24/7 nga makita da kami kumaapo nga si papasnek no nakabangon kami nakaturog no nyaman pay Apo. Kat ada Apo nga makita nga we are vigilant, we are observant, awake, alert, and prayerful. Tulungan da kami garud Apo nga mangipapati iti daytoy nga nangaganmi. Tapno no nyaman iti mapaspasamak amumi nga da kami kinka ken sumurot kami kinka iti pagarian ngin sagsaganam sa jay langit. Salamat Apo kat dagiti da iti dawat ken kararagmi. Tay sika Apo Dios iti mag-isuro ti kastami nga agbiag akas dumngeg kami ken sumurot kami kinka tinaldaw-aldaw. Dito iti pagyamanan mi ken dawat mi tinagan mo Jesus. Madaydayaw kuma iti Dios ang mga iwan kada kayo tapno saan kayo amatnag. Isumot ti mangidatag kada kayo as idadalos ken siraragsak iti sangwana na. Iti may sa Dios ang mangisalakan kada tayo babaen ken ni Apo tayo Jesucristo maited kuma ti dayag tanok, panakabalin, kanturay. Manipod idiugma, ita, kanitag na nayon. Amen. Amen.